O maing bunta guys, natakaroon din sa among gamayng sagingan. Then medyo labong yun ang mga kahoy guys. So ato ning pulungan o gamay kay medyo na busy atong mga kapamilya sa mga nangaging adlaw. No? So tayo nakita nga saging guys, no? Kardaba. So ato ning tubo, no? Itong harbison ug apil. Sa dili pa ato ning hawanan ug jutay ang palibot para medyo mahayag-hayag ug gamay guys. So ito ning hagbas-hagbasan ug gamay ang ubos sa mga punuan sa saging. So niya guys, no, mo pwesto na ta dito sa ibabaw para sa iyo na to pag putol sa punuan sa saging. So yan na guys, no. Ito na yung gi-estimate nga kung mahimo dili kabot sa yuta ang iyang bunga nagkatumba. So igo-igo ra gyud siya guys nga ni sangko sa yuta ang iyang bunga pagkatumba, no? So ito na ning hawanan, gikuha na ni mama ang bunga guys. So kusgan gaya na akong inahan bisag senior citizen, ano? So ning pukpon o putol ang punuan guys para mahawan ang uban nga mga musunuray nga punuan. So yan na guys, ato ning sipi-sipion ang atong natuba para sayon siya isulod sa sako guys. So pat ni ka punuan at among natuba guys, duha ka kardaba o duha pod ka bulig nga tundan. So ani guys, ato nang isud sa sako, no? Kay medyo init-init na. Alas 11 na kapin sa buntag. Pero in fairness guys, bugnaw gid siya nga lugar, no? Bisag alas 11 na kapin. Kita nimong huyoy sa hangin guys, no? Ang mga dahon naglihok-lihok, no? So inana ka hayahay diri sa bukid, no? Kusog kayong huyuhoy sa hangin. So yeah guys, ato lang aswaton uli na ta kay ting pani ug dito na.